अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं अपने चैनल टीचिंग कुरान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम इंशाल्लाह लेसन नंबर 17 कंप्लीट इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे बगैर हिज्जों के। लेसन स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं काइंडली मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का जरूर इज़हार कीजिएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। बहुत शुक्रिया। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزاء الملائكة إنا أعطينا إلينا إيابهم خيرا يرى شرا يرى ميقاتا يوما فمن يعمل يومئذ يصدر الناس من ربك رسول من الله صحفا مطهرة صفا لا يتكلمون قلوب يومئذ واجفة أبصارها سراجا وهاجا وأرسلنا أكلا لما وتحبون المال حبا جما غثاء أحوى معتد أثيم إذا تتلى نارا حامية تسقى من عين آنية من بخل لينبذن من بعد من بين الصلب لنسفعا بالناصية بذنبهم مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة هم فيها لكم دينكم ولي دين إن ربهم بهم ترميهم بحجارة لهم ما يشاءون مما اللهم تمت بالخير. दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।